लेबर कार्ड रिन्यूअल 2024 नुआ प्रोसेस सहित 2024 मसीह बर्तमान आपर लेबर कार्ड किपर रिन्यूअल करेंगे केते टंका लागिबो सबु किछि डिटेल्स वीडियो माध्यम आपने पाइबे। तो वीडियोटा को स्किप न करी संपूर्ण वीडियो देखंतु एबेठारु रिन्यूअल करके रखंतु आपको बहुत सुविधा एथिरे मिलिबाकु जाउछि। लेबर कार्ड सुविधा गुड़िक भितर जमीक देखी दिंतु छुआ जन्म हेले 10,000 टंकार बेनिफिट मिलूँ। सहित आपंकर जदि झील मैरेज करुँच तो मैरेज में आपको 50,000 था सीटा बर्तमान बढ़ी 70,000 टଙ୍କା हो। सहित जब आपने छुआ मैंने पाठ पढ़ुं षष्ठ क्लास आरंभ करके पीजी पर्यंत ए आपको बेनिफिट मिल अलग अलग क्लास में अलग अलग बेनिफिट सब रही स्कॉलरशिप तार वीडियो भी मुझे आगुरी दे देती आपने चाहिए देखिपारे। तो बर्तमान में चलो देखा यह किपर ऑनलाइन माध्यम अप्लाई करवा। तो जितेबाला आपने अप्लाई कर रिन्यूअल तो से आपने सदाबले यूज करूँ फायरफॉक्स ब्राउजर। फायरफॉक्स ब्राउजर उपर निर्माण श्रमिक सर्च कर दिंतु। यापर आप जो पेज टी आसो प्रथम ऑप्शन क्लिक कलापर देखी दिखाते ये गोटे लिखा जाए पे एनुअल कंट्रीब्यूशन तापर क्लिक करके आपने निहती आप जहाँ लेबर कार्ड अच्छी रिन्यूअल हैनी एक्सपायरी बढ़ी जाए तो आपने निहती रिन्यूअल करेंगे। सहित आपड़ी लॉगिन भी करेंगे आपर जहाँ रही लेबर कार्ड लॉगिन माध्यम भी आप रजिस्ट्रेशन नंबर देकी भी करेंगे। तो दुईटा एक प्रोसेस प्राय सेम। तो बर्तमान मुझे देखी तो देखी दिंतु पे एनुअल कंट्रीब्यूशन जो डायरेक्टली जो लिंक ये दिखाई से लिंक माध्यम आप किपर आपंकर लेबर कार्ड को रिन्यूअल करेंगे तार प्रोसेस। तो देखी दिंतु आप प्रथम रजिस्ट्रेशन नंबर आपंकर लेबर कार्ड रजिस्ट्रेशन नंबर जहाँ रही से नंबर टी को एंट्री कराई दिंतु। एंट्री कलापर तले गोटे ऑप्शन दिखाई प्रोसीड। तो प्रोसीड उपर आप क्लिक कलापर आपको देखईदेव संपूर्ण डिटेल्स क्या ना लेबर कार्ड अच्छी केते टंका आपंकर पेंडिंग अच्छी सबकि डिटेल्स ये आपको शो कर। तो आपंकर जहाँ भी जिते वर्षर थी वर्ष को 50 टंका लेखा हिसाब से आपंकर जी वर्षर थी आपको से टंका पेंडिंग लिख। तो ये तले लिखा पे एनुअल कंट्रीब्यूशन जहाँकि आपको रिन्यूअल आप जो पेमेंट करेंगे पड़े आपर क्लिक कलापर आप पेमेंट करेंगे। तो यह हूँ डायरेक्ट प्रोसेस। जब आप चाहिए लॉगिन करेंगे तो लॉगिन प्रोसेस देखी दिंतु। ये आपंकर यूजर नेम दि जाए यूजर नेम उपर क्लिक कलापर आपंकर जहाँ भी रही यूजर नेम आपंकर रजिस्ट्रेशन नंबर जहाँ रही लेबर कार्ड नंबर टी को दे दिंतु। नंबर टी को दे सारापर तल को सेंड ओटीपी गोटे ऑप्शन दि जाए आपंकर जो मोबाइल नंबर लिंक थी लेबर कार्ड सहित से नंबर गोटे ओटीपी जीव सेंड ओटीपी मतलब क्लिक कर देती। तो ये देखी दिंतु ओटीपी आसापी आपको किसी सेकेंड टाइम नब को नंबर को भी ओटीपी जाऊँगी। तो लास्ट किसी नंबर भी शो कर से नंबर आप जापर को नंबर को ओटीपी जाऊँगी। तो ओटीपी टी जो नंबर को आपंकर जाइए मोबाइल को पाख रखी दिंतु। ओटीपी टी आसला ये आप जहाँ भी ओटीपी आसको निर्भुल भाव में एंट्री कराई दिंतु। एंट्री कलापर तले कैप्चा जहाँ रही सेम टू सेम ये कैप्चा टी को फिलअप कर दिंतु। कैप्चा फिलअप कलापर साइन इन उपर क्लिक कर दिंतु। तो साइन इन उपर क्लिक कलापर आपन को ये गोटे इंटरफेस पलि जहाँकि लेबर कार्ड जहाँ आपने अप्लाई करते पूर्व सब कुछ डिटेल्स देखिए यह हूँ तार डैशबोर्ड। डैशबोर्ड ये गोटे लिखा है देखिए रिन्यूअल एनुअल कंट्रीब्यूशन गोटे ऑप्शन दि जाए। तो से ऑप्शन पर आपको क्लिक कलापर ये आप डैशबोर्ड आसीज रिन्यूअल। तो ये आपको तले देखी दिंतु दि जाए पूर्व वर्ष गुड़िक जब भी आप रिन्यूअल करेंगे तार डिटेल्स लेफ्ट साइड जो ये नंबर देती क्लिक कलापर आप पूर्व वर्ष रिसीप्ट गुड़ाक भी ये डाउनलोड आपने करेंगे। सहित देखीदे देखी चलतु किपर आप रिन्यूअल करेंगे। तो रिन्यूअल में आपंकर पेंडिंग अमाउंट ऊपर लिखा जाए देखी दिंतु केते टंकार आपंकर पेंडिंग अच्छी अमाउंट। तो से टंका आपको ये पे एनुअल कंट्रीब्यूशन उपर क्लिक करके आपने पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखीदेवी किपर तार प्रोसेस जो रही कौन कौन सब प्रोसेस। तो यू आपने वीडियो स्किप न करी संपूर्ण वीडियो देखिए मोर आशा। तो देखी दिंतु जो आपको देखा जाऊँगी से संपूर्ण वीडियो टी आपने स्किप करते ना बुझीपारे बहुत गुड़िया क्रिटिकल पोजिशन जोड़ा अच्छे मुझे कहीदेवी कौन केमी फिलअप करेंगे। तो से क्लिक कलापर आपको ये देखी दिंतु नाट ये अलरेडी शो करपर कि डिटेल्स शो कर ब्लॉक तले दिखाई ब्लॉक टी जब नपको से फिलअप करा पड़े जब ब्लॉक ना आसुव तो फिलअप करा दरकार ना। तो ये बर्तमान शो कर जेहतु ब्लॉक टी को एंट्री कर दूसरी। ता तल को देखी दिंतु ये लिखा जाए वेयर द एप्लिकेंट वर्किंग डूइंग द लास्ट 1 ईयर। तो आप लास्ट 1 ईयर क्या पाखे आपड़ जेकोसी जड़े कंट्राक्टर हूँ कि आपंकर जहाँ पाखे आप कम कर जार कम आप लास्ट 1 वर्ष भितर ना आप एंट्री करेंगे। तो ना एंट्री जो करेंगे जहाँ पाखे आप कम कर अर्थात जेकोसी जड़े कंट्राक्टर हूँ कि आप राजमिस्त्री अंडर जब कम कर ना टी आपने एंट्री कर पारे। तो जो प्रोसेस रही एंट्री करार सो ठीक ठाक
ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ, ଭୁଲ ଦିଅନ୍ତୁନି, କାହିଁକିନା ଲେବର ଅଫିସ୍ ତରଫରୁ ଏହାକୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ କଲ୍ ବି ଯାଉଛି। ଯଦି କଲ୍ରେ ମିସମ୍ୟାଚ୍ ହେବ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ ବାଇଚାନ୍ସ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ସେମାନେ କଲ୍ କଲେ ତାକୁ କାଟି ବି ପାରନ୍ତି। ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏଠି ଯାହାର ନାଁ ଆପଣ ଦେଇଦେଲେ ଯାହା ଅଣ୍ଡର କାମ କରୁଛନ୍ତି ତା ତଳକୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ, ଯାହା ପାଖରେ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଦେବେ, ଯାହାକି ଭେରିଫିକେସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଲେବର ଅଫିସ୍ରୁ କଲ୍ ଯିବ। ତାପରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁଠି ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନା ପ୍ରାଇଭେଟ୍, ତାପରେ ଯେଉଁଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍, ଆପଣ ଯେଉଁଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ଟି ବି ଏଠି ତଳେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଡ୍ରେସ୍ଟି ତାଙ୍କର ଗାଁ ନାଁ ଯାହା ସେଠି ଦେଇପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ଯାହା ରହିଛି ଯାହା ପାଖରେ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍, ତାଙ୍କର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଏଠି ଆପଣମାନେ ବି ଦେଇପାରିବେ। ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯାହା ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଟି ଦେଇଦେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କିମ୍ବା ଆପଣ ଯାହା ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବ୍ଲକଟି ଏଠି ଦେଇଦେବେ। ତାଙ୍କର ଗାଁ ନାଁଟି ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗାଁ ନାଁଟି ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ତାପରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ସେ କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତର ନାଁଟି ବି ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଏଠି ତାଙ୍କର ପିନ୍କୋଡ଼୍, ଯାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପିନ୍କୋଡ଼୍ ଏଠି ଦେବେ। ତାପରେ ଏଠି ତାଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଥିବ ତାଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ତାକୁ ବି ଏଠି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଦେନ୍ କେବେଠାରୁ କେବେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ 1 ଇୟର୍ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଡେଟ୍ଟିକୁ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଆପଣ କାମ କରିଥିବେ ସେତିକି ଡେଟ୍ ଆପଣ ଏଠି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତଳେ ଏଠି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ସେଭ୍ ବୋଲି, ଆପଣ ତାକୁ ଯାହା ବି ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଡ଼୍ ବି ହେଇଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି, ଆମେ ଯାହା ବି ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଥିଲେ। ଯଦି ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ କାମ କରୁଥିବେ ସେଇଭଳିଆ ଯେମିତି ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ସେଇଭଳିଆ ଆପଣମାନେ ବି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ। ତା ତଳେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍କିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତଳେ ଦେଇଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ୱାର୍କିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଛି ତାକୁ ଆପଣମାନେ କିପରି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ଯେଉଁ ପେଜ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍କିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, କେଉଁଠି ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଡିଟେଲ୍ସ, এই ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ ଦେଇକି ସେଠି ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ କ'ଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ମୁଁ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିକି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି। ତ କ'ଣ ସବୁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ, କିଛି ଭୁଲଭାଲ କରିବେନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର କହୁଛି ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ ହିଁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଭୁଲଭାଲ ନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ଟି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବି ହେଇଯିବ। এবার দেখি দিଅନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ କିପରି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍। ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଛି ୱାର୍କିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁମ୍ କରିକି ବି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ। ୱାର୍କିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ନାଁଟିକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାର ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଯଦି ଜେଣ୍ଟସ୍ ହେଇଥିବେ ସନ୍ ଅଫ୍, ଦେନ୍ ଯଦି ଲେଡ଼ିଜ୍ ହେଇଥିବେ ଡଟର୍ ଅଫ୍ କିମ୍ବା ୱାଇଫ୍ ଅଫ୍, ଯାହା ବି ଆପଣ ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗାଁର ନାଁଟିକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍, ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବା NAC ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏଠି ତାର ନାଁ ଦେବେ। ଦେନ୍ ବ୍ଲକ୍ ଦେବେ, ଦେନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେବେ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ନେଚର୍ ଅଫ୍ ଜବ୍, ଆପଣ ଯାହା ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଲେବର କାମ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମାସିନ୍ କାମ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯାହା ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ କାମର ଏଠି ବିବରଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ସେଟା ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ରହିଛି ଯେଉଁ ଟେବୁଲଟି, এই ଟେବୁଲଟିକୁ କିପରି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଟେବୁଲର ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ନେମ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏମ୍ପ୍ଲୟର, ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାଁଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ତାର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦିଆଯାଇଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ। ତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଯାହା ପାଖରେ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଅଣ୍ଡର ତାଙ୍କର ଏଠି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବରଟି ଦେବେ। ତାପରେ ତା ତଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଟ୍, ପୋଷ୍ଟ, ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଉ ପିନ୍ ସବୁକିଛି ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସବୁ ଯାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହିଁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେନି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଉପରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଟେବୁଲରେ ଯାହା ପାଖରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଫ୍ରମ୍ ଡେଟ୍ ଆଉ ଟୁ ଡେଟ୍ ଏଠି ଦୁଇଟା ଡେଟ୍ ଦେଇଛି। ଫ୍ରମ୍ ଡେଟ୍ କେବେଠାରୁ କେବେ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତ କେବେଠାରୁ କେବେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା 90 days ପ୍ଲସ୍ ହେବା ଦରକାର। ଆପଣ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା 2 ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ବି କାମ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଡେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ମେନସନ୍ କରିବେ। ତା ତଳକୁ ଦେଖିଦେବା, ଏଠି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲେସ୍ ଆଉ ଡେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁଦିନ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ ପାଇଁ ତାର ଡେଟ୍ ପକାଇବେ, ଯେଉଁ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ଲେସ୍ ପକାଇବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର୍ କିମ୍ବା ଥମ୍, ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ଚିହ୍ନ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଗ୍ନେଚର୍ ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଉଛି, ଅଲରେଡ଼ି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ରଖିଥିଲି। ତ ଏଟାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆଡ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଠି ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ତଳେ ଏଠି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏଠି ଆଡ଼୍ ହେଇଯାଇଛି। ତା ତଳକୁ ଆସିଯିବା, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପେମେଣ୍ଟ ଅପସନ୍ ଥିଲା ବର୍ଷକୁ 50 ଟଙ୍କା ଲେଖେ, ଆପଣ ଯେତେ ବର୍ଷ ଥିବ ସେତିକି 50 ଟଙ୍କା ଲେଖେ। 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 50 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଲାଗିବ। ଯଦି 3 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଲାଗିବ, ସେଇଟା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, ତାର ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ନେଇ ଆସିବି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆଇ ଆସେପ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି, ଆଇ ଆସେପ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଖେଇବ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ୟୁନିୟନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ।
दुईटी बैंकर गेटवे देखिए आपण मैंने पेमेंट करेंगे आप जोटा सुविधा हो से अनुसार सिलेक्ट कर दिखाँ मुझे स्टेट बैंक सिलेक्ट कर दूसरी पे नाउ पर क्लिक कर दूसरी तो पे नाउ पर क्लिक कलापर स्टेट बैंक डैशबोर्ड ये आसीगला देखी दिखाँ आप नेट बैंकिंग चाहे भी पेमेंट करेंगे तो बेटर हम नेट बैंकिंग ही पेमेंट करूँ केवे फेल हुए तो देखी दिखाँ नेट बैंकिंग पेमेंट कर सारापर आपंकर ये तले शो कर पेमेंट डिटेल सक्सेसफुल अलरेडी आसी जाइए तौक ये गोटे सबमिट बटन तो सबमिट बटन पर क्लिक कर दिखाँ सबमिट बटन पर क्लिक करदेला आपंकर जो रही आप्लिकेसन टी रिन्यूअल करने से बर्तमान सबमिट सक्सेसफुली होती आप देखी भी पार्टी जे अलरेडी जोटा कि मुझे सबमिट कर देटा लिखा जाए योर रिन्यूअल रिक्वेस्ट हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड प्लीज वेट टिल द रिक्वेस्ट बीइंग अप्रूव है पर्यटन आपको वेट करा पड़ो ये गोटे व्यू ऑप्शन तले राइट साइड दिखाई लिखी ग्रीन कलर तापर क्लिक करके आपंकर जो फॉर्म टी आपने फिलअप करते ट्रैकिंग नंबर भी पूरा सी अच्छी ट्रैकिंग नंबर आसवा निहाती जरूरी जब ट्रैकिंग नंबर नथिबा आपंकर अप्रूवल हो पार नहीं तो तापर ये आपंकर प्रिंट गोटे ऑप्शन देती चाहिए आप प्रिंट करके गोटे रखी दिंतु जदि आप चाहते जे जल्दी आपंकर अप्रूवल हो ये प्रिंट आउट कॉपीटा को लेकिन आप निकटस्थ जो रही लेबर ऑफिस जाकि वेरीफाई गोटे थर कर दिंतु गोटे दिन ही आपंकर लेबर कार्ड रिन्यूअल वेरीफाइड सक्सेसफुल हो यह संपूर्ण वीडियो जब आपको भल लगे यह समस्त सहित शेयर कर दिंतु जमीन कि यही जो प्रोसेस रही रिन्यूअल प्रोसेस ता विषय समस्त जानीपारे जदि आप चैनल नुआ कर वीडियो देखते आम चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु लेबर कार्ड रिलेटेड समस्त वीडियो आम चैनल आगक आसवाक जाने जानीपारे तो ये संपूर्ण जो डिटेल्स से आपने बेनिफिट गुड़ाक पाइपर जहाँकि आप छुआ जन्म आरंभ करके छुआ पाठ पढ़ा तो सहित मैरेज करने पर्यंत सबकि बेनिफिट ए मिलूँ आगक भी जहाँ लेबर कार्ड बेनिफिट आसो आम तार वीडियो बनईदेव आप नहीं आसो आपने जानीपारे तो आप संपूर्ण वीडियो देखी बहुत बहुत धन्यवाद।